يشاء بغير حساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله داعي رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وإخوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Louange à Allah l'exalté, Seigneur des mondes. La fin heureuse sera accordée aux pieux le jour du jugement dernier. Et la colère d'Allah ne sera que pour les transgresseurs. Nous attestons qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah qui est unique et sans associé. À lui la louange. Il est capable de toutes choses. Il n'y a de puissance ni de force qu'en lui. Nulle divinité sur Allah et nous n'adorons que lui. La grâce et la générosité sont à lui. C'est à lui que vont les belles formules de louange. Nulle divinité sauf Allah. Nous le vouons un culte exclusif en dépit de la haine des incrédules. Et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, le sceau de prophète et l'imam des vertus, qu'Allah procure le salut, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de compte, face à laquelle nous sommes parmi ceux-là. Au nom du serviteur d'Allah, je vous exhorte, ainsi que ma propre personne, à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'en vérité, celui qui craint Allah, Allah le protège. Celui qui se confie à Allah, Allah lui suffit. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah comment il doit être craint. Et ne mourrez qu'en état de parfaite soumission à lui, face à Allah que nous sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Au nom d'Allah, dans un hadith rapporté par Muslim de Abu Huraira. Abu Huraira dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit kullu amal ibn Adam la al-hasanatu bi ashri amsalha illa som fa innahu li wa ana ajzi bi. Il dit toutes les œuvres du fils d'Adam seront multipliées. La bonne action sera décuplée et elle pourra aller jusqu'à 700 multiples. Allah dit sauf le jeûne qui m'appartient et c'est moi qui rétribuera la récompense. Cet hadith contient des enseignements. Premièrement, la description de la récompense des bonnes œuvres et leur décuplement. Deuxièmement, la place du jeûne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La description de la récompense des bonnes œuvres et leur décuplement. La récompense de la bonne action est décuplée en raison de 4 facteurs. 1. Le temps. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, rapporte que le prophète sallam a dit aucune action n'est plus aimée par Allah que celle accomplie durant les 10 premiers jours de Zul-Hijjah. Le compagnon demandait pas même le djihad dans le chantier d'Allah. Il répondit pas même le djihad dans le chantier d'Allah, à moins qu'il ne soit mené par un homme
qui engage sa vie et sa fortune et ne revient ni avec l'une ni avec l'autre. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Il dit la nuit du Qadr est meilleure que 1000 mois d'adoration. La grande récompense ici est due au temps. 2. Le lieu. D'après Abdullah ibn Zubair, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une prière dans ma mosquée ici est meilleure que 1000 prières dans les autres mosquées, sauf la mosquée de la Mecque. La grande récompense ici est due au lieu. 3. L'action elle-même. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors le 3 a dit, parmi les moyens employés par mon serviteur pour se rapprocher de moi, rien n'est plus agréable que de la pratique de ce que je lui ai imposé. L'adoration obligatoire est plus méritoire que l'adoration surrogatoire. 4. Celui qui accomplit l'action. La récompense varie selon les personnes et l'intensité de la sincérité et l'observation des limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ces propos, le messager sallallahu alayhi wa sallam dit: n'insultez pas mes compagnons. En effet, si l'un d'entre vous dépensait en or l'équivalent de mon Uhud, il n'atteindrait pas la quantité de 2 pommes de l'un d'entre eux, ni même sa moitié. Deuxièmement, la place du jeûne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les choses qui font une unanimité entre les musulmans, il y a le fait que le jeûne soit une des meilleures adorations. Et la preuve de cela est que Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi pour lui-même et s'est chargé lui-même de sa récompense. Et cela à cause de son importance. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bi. Il dit: le jeûne est pour moi et c'est moi qui le récompense. Cet hadith montre clairement que le jeûne est au-dessus de toutes les œuvres et il est pris en compte dans la parole divine. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: as-sawmu nisfu sabr. Il dit: le jeûne est la moitié de la patience. Quant à la grandeur de la récompense du jeûne, cela réside dans la parole du Très-Haut. Le jeûne est pour moi et c'est moi qui le récompense. Bien que toutes les œuvres soient pour Allah, il a annexé le jeûne à lui. Certains savants ont dit que cela pour montrer le prestige et la grandeur du jeûne. D'autres ont dit cela car le jeûne est une adoration cachée qui n'est point entachée d'ostentation. Et d'autres ont dit que c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui surveille le jeûneur, comme l'a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam, rapportant de son Seigneur: il délaisse sa nourriture et sa boisson pour moi. D'aucuns ont dit cela car Allah préserve pour lui cette action le jour dernier, lorsque les bonnes actions seront remises à d'autres personnes comme compensation du tort qu'on leur a causé. Il est aussi dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est annexé le jeûne, car de par cette adoration, le serviteur adopte une qualité divine, qui est le fait de ni manger, de ni boire. Et lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé sur l'action qui fait entrer au paradis, il répondit: Alayka bis-sawm fa innahu la misla lahu. Il dit: observe le jeûne, car il n'y a pas de semblable. Car il n'a pas de semblable. Si cela est le mérite du jeûne auprès d'Allah, il est réservé à celui qui aura préservé son jeûne. Car comme nous l'avons dit tantôt, la récompense varie selon les personnes et l'intensité de la sincérité et l'observation des limites d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Ce n'est donc pas le simple fait de s'abstenir de manger et boire, mais de s'abstenir de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. C'est pour cela que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, certains jeûneurs ne rencontrent pas de leur jeûne que la faim et le soif. Et la soif. Et certains jeûneurs ne rencontrent pas de leur jeûne que la faim et la soif. Le jeûne est en réalité l'adoration de tout le corps pendant toute la journée. Il est bon de savoir qu'il y a 3 niveaux de jeûne et le musulman doit faire en sorte d'être parmi le niveau supérieur. Le 3e, celui des élites. Premier niveau, c'est le plus bas niveau. Il s'agit de ceux qui jeûnent et s'abstiennent uniquement de boire, de manger et d'avoir des rapports conjugaux. Deuxième niveau, il s'agit des musulmans qui accomplissent non seulement les obligations religieuses du premier groupe, mais qui, en plus de cela, font l'effort de jeûner avec les autres membres et les organes du corps. Ils jeûnent avec les langues, en l'abstenant de médire, de calomnier, de mentir, ou de dire des choses, ou de dire des insanités. Ils jeûnent avec leurs oreilles, en l'abstenant d'écouter les médisances, les paroles frivoles, ainsi que la musique. Ils jeûnent avec leurs yeux, en l'abstenant de regarder tout ce qui est interdit et passer tout le temps à regarder la télévision. Ils jeûnent avec leurs mains, en l'abstenant de toucher les interdits et de brutaliser les gens ou de leur causer un quelconque tort. Ils jeûnent avec leurs pieds, en l'abstenant d'aller dans les lieux qui les éloignent d'Allah et de la vertu islamique. Troisième niveau, il s'agit des élites qui, tout en faisant comme ces deux. Troisième niveau, il s'agit des élites qui, tout en faisant comme ceux de deuxième niveau, jeûnent aussi avec le cœur en pratiquant le véritable djihad nafs, en éloignant leur esprit et leur cœur de toute pensée malsaine et d'intention négative. Face à Allah que nous soyons parmi ceux-là. Honnêtes serviteurs d'Allah, je terminerai mes propos en invitant tout un chacun à se préparer physiquement et moralement durant les quelques jours restants de ce mois de Sha'ban, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, afin de bien entrer dans le prochain mois, qui est le mois de Ramadan, ce mois béni qui nous attend avec beaucoup de faveurs et beaucoup de mérites. Qu'allons nous permettre d'être du nombre de ceux qui passeront le prochain Ramadan en toute quiétude, en bonne santé et en toute facilité. Qu'Allah nous accorde le mois de Ramadan en bonne santé, qu'il nous accorde en abondance les moyens pour faire face à nos différentes charges. Qu'il fasse surtout que nous posions beaucoup d'actes d'adoration dans le mois de Ramadan et qu'il les agrée pour nous. Qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, pieux et sincères, qu'il exauce nos prières, qu'il fasse que nous puissions être de ceux qui se rappellent de lui et de ceux qui respectent ses prescriptions, qu'il fortifie notre foi, qu'il nous guide sur le droit chemin, surtout qu'il nous accorde à tous une bonne fin, et que la paix d'Allah soit sur le lumière du monde, le sceau de la prophétie, notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui se vont savoir jusqu'au jour de compte, face à Allah que nous serons parmi ceux-là. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الحديث يشتمل على مسألتين مهمتين. المسألة الأولى بيان أجر أعمال ومضاعفتها، والمسألة الثانية منزلة الصوم عند الله. أما نسلمه أما لفو كالا تندو كالا كنيمان الله سانغاني واتي بلا جنينا أما سيريا كفوتي شيتين ميكانغاني باتوي تشامبول ماما فعلا وكفا أما سيريا كفان كنتي محمد صلى الله عليه وسلم alaka jonlo alaka chidene alaka chi kalambo dibila kambla yelela sirate siram niba takase alama mi kafisa kate Muhammad kasarakan sallallahu alaihi wasallam amala dali kan sabatu sarakan alamo kalanye kan sabatu sarakan alamo kalanye anka bato kamina alamo kalanye bato chenko bela jeni kan kishika bo alamo kalanye juma shama bala fe amala dali alaka blanchi kono ni limaniye aka blanchi kono ni kineye aka blanchi kono ni lafiye anga bana bato alaka kinaya doma anga taba alaka hinola hinama hina alaka kan roye laban ko juma alaka dama baden salama amadu gashima ambe bilomna shaban kalo tiremuwa aninani doba irana kafo mi ba anu sungolo che ati semen kili amen ba tirworo nala ka arabalon di inshallah arabalon shufe ka dugube alamsa korva konoya kalo bina nyini sungolo kalo bina nyini ni kalo yela inshallah alamsa be ke sungolo tirfoloi ni kalo fala maye juma lo bena ke ngolo te folo ye kan shi sama kan shi tama kan alamo klan nala raka dama ka abato noyama ka musaga noyama ka kala ka ben minambulu alamo kela mbere silama ka be omado anka ye ka fo kutubanna amina ala kala ka hadisa dota ka nyogo bor ya noy
hadisani a bɛ sun ka bonya yira n na place jumɛn de bɛ sun fɛ Ala fɛ place jumɛn de bɛ sun na silamɛya kɔnɔ hadisani b'o yira n na ka faamuya d'a ma Ala m'o kalan ye ka tila ka baara nɔgɔya ma Ala m'o kalan ye o ye hadisa jumɛn ye o ye Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu a ka hadisa minɛ ka bɔ kira fɛ sallallahu alaihi wasallam kira yɛrɛ ka hadisa minɛ ka bɔ Ala fɛ subhanahu wa ta'ala Ala ko di a ko kullu amali buna adam lahu alhasanatu bi ashri amsalha ila 700 du'f illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bi ko Ala ko adamaden baara bɛrɛ kɛ ka bɔ baara ɲuman na k'i tale a bɛɛ ye i ya baara bara i ka seli kɛ i tale i ka hiji kɛ i tale i ka jagabɔ i tale ko Ala ko illa sawm ko fo sun fa innahu li ko sun ye ale Ala tala le wa ina ajzi bihi ko ale Ala le bɛ sun baraji sara ale le bɛ sun baraji di donc bani silamɛw hadisani ko ba fila le b'a kɔnɔ an bɛna lɔla lɔyɔrɔ fila lɔyɔrɔ fɔlɔ hadisani b'a yira n na k'a fɔ adamaden i bɛ baara ɲuman mun kɛ nin a bɛ jidi ni ka baara kelen kɛ Ala b'a jidi Ala b'a baraji jidi o ye lɔyɔrɔ fɔlɔ ye lɔyɔrɔ filanan place jumɛn bɛ sun na Ala fɛ an bɛna dɔɔni fɔ o la k'a faamuya d'a ma Ala m'o kalan ye min ye lɔyɔrɔ fɔlɔ ye baden silamɛw baara ka baara jidi silamɛya kɔnɔ silamɛya ka hukumu kɔnɔ silamɛya ni ka baara ɲuman ŋaniya ta n'i m'a kɛ Ala bɛ baraji kelen sɛbɛn ka d'i ma i ka baara ɲuman ŋaniya ta man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasana aw kama qala sallallahu alaihi wasallam n'i ka ko ɲuman ŋaniya ta i ma se k'a kɛ ka ŋaniya ta ka sabati i ma se k'a kɛ Ala bɛ baraji kelen sɛbɛn ka d'i ma a fana b'o cogo la n'i ka kojugu ŋaniya ta ka tila ka kojugu to ye Ala kama Ala ye baraji kelen d'i ma n'i ka ko ɲuman ŋaniya ta ka se k'a kɛ Ala bɛ baraji 10 d'i ma baraji 10 a tɛ dan o ma dɔ bɛ fara a kan mais dɔ bɛ fara a kan k'a bɛn kuɲa dɔw le ma o kuɲaw ka siya an bɛna 4 dɔrɔn fɔ a la a kuɲa fɔlɔ azaman baara baraji bɛ bonya ka kɔrɔta ka bɛn a kɛla wagati min kɔnɔ wagati dɔw bɛ yen n'i ka baara ɲuman ko wagati kɔnɔ a baraji ka bon ka tɛmɛ n'i ka kɛ wagati wɛrɛ o wagatiw ka ca silamɛya la o wagati dɔ ye jumɛn ye an bɛna don kalo ba min n'o ye sunkalo ye n'i ka baara ɲuman kɛ sunkalo la ani wagati tɔw tɛ kelen i n'a fɔ hadisa dɔ k'o saba cogo min na hali n'a y'a sɔrɔ dɔnnibagaw kumana hadisa nin kan k'a fɔ ni mɔgɔ min n'i le ka nafila kɛ sunkalo kɔnɔ Ala bɛ farida baraji d'i ma n'i ka farida kɛ sunkalo kɔnɔ Ala bɛ farida 70 baraji d'i ma donc mun de k'o kɛ wagati ka bonya a fana b'o cogo la min sabatila ni an si tɛ siga a la Ala ko kuranɛ kɔnɔ laylatul qadri khayrun min alfi shahr ko laylatul qadri su n'i ka bato k'a kɔnɔ a ka fisa ka tɛmɛ kalo wa kelen bato kan kalo wa kelen ni k'ale calculer a bɛ kɛ san 80 ani san 3 ni kalo 4 su kelen baraji ka fisa n'o ye bato ka fisa n'o ye dɔw b'a ye o bɛ mun de k'o kɛ wagati a kɛla ka bɛn wagati min ma dɔw b'a yira ja ni Ala ka wagati in bonya ni ne fana ka bonya ka baara ɲuman kɛ i bɛ barajiba sɔrɔ a fana b'o cogo la Ala ka sɔrɔ sisan k'a fɔ n ye hadisa wɛrɛ la ko ma min ayamin al amalu salih ahabu fihinna ila Allah min hadhihi al ayam al ashr a ko wagati dɔ bɛ san kɔnɔ n'o ye sunkalo seliba kalo tile 10 fɔlɔ ye k'i tɛna baara ɲuman kɛ wagati si kɔnɔ baara ɲuman ka di Ala ye wagati min kɔnɔ ka tɛmɛ wagati dɔgɔ kan o ka ɲininka al jihadu a ko al jihadu ko fɔ ni mɔgɔ min bɔra n'a ka nafolo n'a yɛrɛ kun ye a ma segin n'a si ye dɔw b'a yira ja wagati dɔw bɛ yen silamɛ ni ka baara ɲuman kɛ a baraji bɛ bonya donc sunkalo ye o wagati dɔ le ye silamɛ kan ka pɛrɛ ka sunkalo kɔnɔ ka baara ɲuman kɛ sunkalo kɔnɔ ko nɔgɔya ma bali Ala m'o kɛla ye a filanan
o le almakan yɔrɔ dɔw fana bɛ ni ka bato kɛ yen a ka fisa ka tɛmɛ yɔrɔ dɔw kan a baraji ka bon ka tɛmɛ yɔrɔ dɔw kan i n'a fɔ ala kɛra k'o yira n'a hadisa la cogo min na ni mɔgɔ min selila a ka so kɔnɔ i kelen ala bɛ baraji kelen de d'i ma mais mɔgɔ min na seli k'a fa da seli misiri kɔnɔ ala bɛ baraji 27 ou bien baraji 27 d'i ma ka sɔrɔ a ka seli kelen de kɛ a ka seli fana kelen de seli male bɛ 27 sɔrɔ ele bɛ kelen sɔrɔ mun kosɔn k'a bɛ a kɛyɔrɔ ma dɔw b'a yira k'a fɔ ja baara yɛrɛ kɛyɔrɔ fana b'a to dɔ bɛ fara baara baraji kan o b'a yira dɔ bɛ fara baara baraji o kusa ala kɛra sɔrɔ a ka yira n'a hadisa kɔnɔ a ko ni mɔgɔ mɔgɔ salatun fi masjidi hada afdal min alfi salatin fi maswa ila masjidil haram rawahu muslim ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ni ka seli kelen kɛ ale ka misiri kɔnɔ madina ko ka fisa ka tɛmɛ seli waga kelen kan ni ko kɛ misiri wɛrɛ la m'a fɔ maka misiri a fana hadisa wɛrɛ la a ko ni ka seli kelen kɛ maka misiri la o ka fisa ka tɛmɛ seli waga 100 kan misiri wɛrɛ la madin silamɛw donc molo ko kɛ yɔrɔ a kɛra yɔrɔ min na ala ma faamuya dilan ma a sabanan ye juma ye baara fana bɛ jidi ka bɛn baara yɛrɛ ma al amal o misaliya ye juma ye ala ka baara fila de ɲini an fɛ a ka kelen kɛ farida ye a ka kelen kɛ nafila ye silamɛ n'i bɛ fɛ baraji sɔrɔ ala fɛ i b'i fanga ban farida kɛlɛ la kɔfɛ ka nafila tugu a la mɔgɔ dɔw bɛ yen olu b'o fanga ban nafila kɛlɛ ka farida bila i tɛ baraji foyi sɔrɔ o misaliya ye juma ye i bɛ taa mɔgɔ dɔ sɔrɔ ale bɛ zikiri dɔ kɛ sufɛ a bɛ se ka wuli 1h du matin ka zikiri kɛ fɔ 4h du matin 4h du matin a bɛ i la ka sunɔgɔ fajara bɛ tɛmɛ a kan zikiri ma nafa foyi la ou bien a bɛ su bɛɛ kɛ nafila seli la fajara wagati a bɛ i la ka sunɔgɔ a tɛ fajara seli a tɛ baraji foyi sɔrɔ parce que ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ko wa ma takarraba abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi adamaden i tɛna gbɛrɛ ala la ni foyi ye foyi tɛ ni surunya ala la ka tɛmɛ fɛn kan ala ka fɛn farida ye ma n'i ka ala ka faridaw kɛ ka ban i bɛ sɔrɔ ka nafila tugu a la i bɛ baraji sɔrɔ donc ala m'o faamuya d'a ma a yɔrɔ 4nan bani silamɛw al amil baarakɛla yɛrɛ mɔgɔ 2 bɛ sigi ɲɔgɔn kɔ misiri kɔnɔ o bɛɛ bɛ seli fana seli ɲɔgɔn fɛ o bɛ juma seli ɲɔgɔn fɛ mais distance b'u ɲɔgɔn cɛ ala fɛ a bɛ komi ka bɔ ka taa sankolo la ou bien ka bɔ tirebin ka taa tirebɔ mulo b'o kɛ ŋaniya dɔ sigilen bɛ yan ale nana pour que mɔgɔ ale ye dɔ nana ala kama est ce que min ka bɛ ta kɛ ala kama ani min b'a ta kɛ mɔgɔw ta filɛli kama kelen de wa kelen tɛ donc baraji se ka kɛ kelen ye o kutan ala kɛra sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi ko an kana ale ka kɛra sahabaw nɛni dɛ an kana sahabaw sabote mun kosɔn fo wallazi bi nafsi biyadi law anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifa ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a ko a kana sahabaw nɛni dɛ ko wallah ni i ka uhudu ɲɔgɔn kɛ sanu ye uhudu kuruba dɔ la bɛ madina ni u k'o bɛɛ kɛ sanu ka di ala ma fi sabilillah k'u ti se ale ka sahabaw ka mudi ɲɛ kelen ma ala dɛmɛ ti s'a ma malin silamɛw i ti s'a ma mun kosɔn parce que olu ŋaniya tun ka ɲi cogo min an ŋaniya tɛ man ɲi ten donc o b'a yira n na k'a fɔ ja mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dépasser ko min na olu bɛ nin donc a ko 4 bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sunkalo kɔnɔ i bɛ se k'a bɛɛ sɔrɔ sunkalo kɔnɔ sunkalo wagati ba le donc i bɛ se ka wagati baraji sɔrɔ sunkalo ni ko tɛ empêché i ye jija i y'a seli fanba kɛ sunkalo la misiri kɔnɔ i bɛ yɔrɔ place fana baraji sɔrɔ i ye jija fana sunkalo la i ye priorité di faridaw ma ka tɛmɛ nafilaw kan i fana b'o baraji sɔrɔ o kɔfɛ fana ile ŋaniya yɛrɛ y'i ɲa ile min yɛrɛ ye baarakɛla i ŋaniya y'i ɲa n'u k'o kɛ yɔrɔ 4 bɛɛ i b'a bɛɛ baraji sɔrɔ ka nɔgɔya ma bɛn silamɛ ala m'o kɛlɛ ye donc silamɛ ka kan ka a kunkolo préparer ka dusu préparer ka bɛn nin ma ka don sunkalo kɔnɔ ko nɔgɔya ma bɛn silamɛ ala m'o kɛlɛ ye le yɔrɔ 2nan bɛn silamɛw olu le sun ye sun place jumɛn de bɛ sun na ala fɛ place jumɛn de bɛ sun na ala fɛ sun place ka bɔ ala fɛ molo b'o yira n na ala ko i bɛ baara kɛ i ka seli i ka jaga i ka hiji k'i tali
ya Ibrahim ala tay illa sawma fa ina uli wana jibi kibe sun do la ko le ala tay ko ala atun saradi meleke ma kadima de ala bu o saradi ma madin salamo ambe ka loya ka fambe bara barakele amba kala le kama nambe sili ambe sili kala le kama ambe jaga bola le kama ambe heji kala le kama mais moko son ala ko o tale tay ko nu tale ko sunu ale tay moko son le moko ka kuma chama fo ala le moko do ka yira ko parce que ni ka ala ko fo parce que ala fa ka sun ka bunya le yira ka fo sun le ka boni bara belajeni le moko do côté do fana ko ni ka ala ka fote ka sun di arema ka bara to di moma sabi bato bela jenina ibe se ka yira ke fo sun ibe se ka do misiri kono ka seli ka yira ke mo yifle ibe se ka na saraka bo mo yifle ka fo a kar se sunu se ibe se ka ke yira kama ibe se ka tay jila sambe pour que mo fo kar sabe ta jila sambe yira kama mais sun ni ka sun ni ma fo mo jolo bala ki ka sun do mo bi asunyo donc ikhlasu kuna gba abesuna kat me bato bela jenika o kuson ala ko aleta le sun asabana lol modo fana ko mo tise ka sundula contrôler fo ala kele ni mo ka sundo sa ka ta dogo bona ka dumno ka datso jusu ka ko ale suna ele se ka lo so na ka tundo ka kakanya se ka kala le kama atse ka tricher kala o kuson lol mo ko ala subhanahu wa ta'ala aka sun ida fa ka ta erema do fana ko kunika ala ko sun ale tay la haralo ika mo mutun diyan kono ya ika do neni ika do bugo ibala do ma ika do korofo la haralo ika bara ika seli ika heji ika jaga ala ba na katla mo la mo mi ko tun kito diyan kono ya ala bekla na banani fote ala bo ka jumu ta ka fe kono ki fili jahannama kono ala man kila ka boma mais lol mo ko ala te mo ya sun ta ka dim ko shima ala te ya sun ta ka dim ko shima na so de ka sundo ala ka maka sundo kanya ala la ki abara be dim mo ma la haralo ya sun te di donc sumbe ke sababu ki do arjino kon donc o lebe sumbo boya ira o ko so doka kraininga abu umama radiyallahu ta'ala ala ka sobadalo akul ya rasulullah qultu ya rasulullah murni bi amri yanfa'uni allah bihi akwara kra ma nyini fe bara do fonyana bara minala benen nafanaye ako alayka bisawmi fa innahu la mislala ako mimi nyini fe stuka sundo dron ko sun anyonte batola sun anyonte batola ala ma famel lama nan ko sun le kasani bato bela jeni baraji fanfe parce seli ni ka seli ke baraji sura ala ko fanyana ni ka jaga boy baraji sura ala ko fanyana ni ka heji kebe baraji mo ala ko fanyana mais sum baraji ala ma fo mo shina meleke talo nabi ma talo mo fo talo fala yere kele do man salama baraka fo ja sunye ko bale mo shite su ka mo shite ka ska fo ni ka sunne baraji sura ka mo se ko fanyana ka mo be ska fanyana ni ka sil kebe baraji sura ni ka heji kebe baraji sura ni ka jaga be baraji sura ka mo be se ko fanyana ma se ka fanyana ni ka sunne baraji sura mo shita baraji do fala subhanahu wa ta'ala maintenant ko te malen salama est-ce que sumbele wa sumbetere sunjumole amama sumi dola kanya sumi kono ala koroshila ala ka tangaw koroshila ala ka haramya fe koroshila sumu kono ambo sunlema afamna ala ka iran sallallahu alaihi wasallam ako sundura shama bay o te fo so ka suna fo kongo en ijimilo parce que nous connaissons comme na mais sun kan ka mo baraka bo fe mo ma shidabla o te dumuni ke o te jimi o te musuko ke mais be ko to beke anto sun suulema o sun tu ite baraji sorola ama famia dlama o ko lon bawo o ka sun kla sun dolo kla ka tayro saba degré saba degré mka do ka ta bela jenika o le moye momi abe sundo asunde muye ate dumuni ke ate jimi ate ka fo nyoran ke ale asundan moma mais abe sundo abe kuma suku befo abe bara suku beke abe ta yoro suku bela jenna
a ko n tɛ dumuni kɛ a tɛ ji min a tɛ musoko kɛ donc ale y'a sun ka dɔgɔ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta kan ale y'a sun degré le ka dɔgɔ min gbannen b'ale la o ye mɔgɔ ye mɔgɔ min a bɛ sun don a tɛ ji min a tɛ dumuni kɛ a tɛ kafoɲɔgɔnya kɛ mais o kɔfɛ a farikolo fana bɛ sun don a ɲɛ bɛ sun don a tɛ fɛn filɛ ala ka fɛn ma haramiya a tulo fila bɛ sun don a tɛ fɛn lamɛn ala ka fɛn ma haramiya a da bɛ sun don a tɛ fɛn fɔ ala ka fɛn ma haramiya a bolo fila bɛ sun don a tɛ susu fɛn ala ka fɛn ma yɛrɛ a sen fila bɛ sun don a tɛ taga yɔrɔ la ala ka yɔrɔ min taga haramiya olu bɛna degré filanan na olu ka sun baraji ka bon ka tɛmɛ premier groupe ka sun baraji kan mais min ka bon ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan ni silamɛ kan ka ɲini ka kɛ olu cɛ ma olu le sanfɛta ye o ye juma ye non seulement a tɛ dumuni kɛ a tɛ ji min a tɛ kafoɲɔgɔnya kɛ a farikolo bɛɛ lajɛlen bɛ sun don fana mais o kɔfɛ a dusukun yɛrɛ bɛ sun don a dusukun bɛ saniya sun kɔnɔ ka bɔ nɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen ma ka bɔ filankafɔya nɔgɔ ma ka bɔ bida nɔgɔ ma ka bɔ ala kota nɔgɔ ma hali ka mɔgɔ hasidiya a tɛ sun ka hasidiya to a dusukun na malen silamɛw mɔgɔ ka dɔgɔ dɛ ala an bila cɛ ma donc olu le sun sundɔlaw ye sundɔla bɛrɛbɛrɛw olu ka sun de b'o nafa olu le ala b'o ka sara de ma laharalo n'a bolo ye mais e ka sun don e da bɛ kuma bɛɛ lajɛlen na e ka sun don e sen bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na e ka sun don e toro bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen lamɛn n ko sisan yɛrɛ an bɛ sun dɔ le ka misigi bila a la ko k'e ka sun tigɛ sun tigɛ bɛ sun don ka misigi kara a la ko ka waati ko je pour tuer le temps a bɛ sun don ka sigi télévision kɔrɔ ka film kolon filɛ ou bien ka don réseaux sociaux la ka to ka fɛn kolon filɛ ko c'est pour tuer le temps c'est pour tuer ton carême c'est pour tuer ton jeûne i bɛ sun le faga la tɛ baraji foyi sɔrɔ ala kɛra ko tɛ dɛ ne le ma fɔ a ko mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ sun don man lam yada qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi haja fi an yada ta'ama wa sharaba ko mɔgɔ mɔgɔ n'i ma ko kolon kɛ dabila sunkalo kɔnɔ ala ma ko to i ye dumuni bila ala ma ko to i ye ji bila ji min a ka fisa ma kana kɔngɔ mina gansan parce que i bɛ kɔngɔ janla le minɛ donc baden silamɛw an ye jija an y'a sun makara sunkalo filɛ nin ye ko balo n'ala ka d'i ma an ma don sunkalo kɔnɔ mais an b'ala da ala an bɛɛ si sa ma n'ala ka sunkalo d'i ma baden silamɛw ala ka ko balo d'i ma parce que ala bɛ fɛ ka yɛlɛ i ka jurumu ma dɛ ala kɛra ko sɔrɔ sisan ni sunkalo donna ka bɔ mɔgɔ min na ni ala ma yafa ko ala tɛ yafa i ma tugun donc n'an ka jurumu ma yafa sunkalo a bɛna yafa waati jumɛn an ye jija an y'a jurumu yafa sunkalo kɔnɔ mais o tɛ se ka ɲa fo an y'a kɛ komi ala ko an y'a kɛ cogo min na fo an y'a kɛ ten ala m'o faamuya dila ma ala m'o nɔgɔya ma baden silamɛw an bɛna kuma tiɲɛ ni min ye olu le ye k'a fɔ n'a nana fɔ ko sun yɛla kalo yɛla arabalon sufɛ ka dugu bɛ lamisa o mais n'a kɛra lamisa ka dugu bɛ juma min bɛ silamɛ fɛ i ka sun ŋaniya ta parce que yɔrɔ nin mɔgɔ caman t'o yɔrɔ faamu sun ŋaniya bɛ ta cogo fila de la mais min ka nɔgɔ n'a fɔra ko kalo yɛla dɔrɔn i ye jija i ye ŋaniya ta i dusu la a tɛ fɔ da la a bɛ fɔ dusu de la k'a fɔ ala ne bɛna kalo bɛɛ sun n bɛna sunkalo kalo bɛɛ sun i b'o ŋaniya ta n'i ko ŋaniya ta ka ban o ŋaniya bɛ wasa fo ka taa se sunkalo laban ma mais n'a y'a sɔrɔ i voyagé la walima bana k'i minɛ i ka sun bila walima i ye muso ye koli nana i ka sun bila donc o kɔfɛ i bɛ ŋaniya kura ta tugun a bɛ kɛ ten ala kɛra ko sɔrɔ sara mɔgɔ mɔgɔ n'i ma ŋaniya ta sun ŋaniya ta sufɛ ko sun t'i ma ala ma faamuya dila ma donc o filanan ye juma ye ka ŋaniya ta su o su tuma dɔ n'i ko b'o kɛ i bɛ ɲina mais n'i ka ŋaniya ba ta i bɛ se k'a kɛ su o su n'i ɲinana don min na problème t'a la sinon n'i ka sun don ten i ma ŋaniya ta sufɛ i ya sun a bɛ kɛ sun gansan le i b'o tile kelen sara parce que a kɛra komi i ma sun don ala kɛra k'a fɔ de sallallahu alayhi wa sallam ka faamuya d'a ma ala m'o kɛra ye k'an ka bato minɛ ala m'o kɛra ye sunkalo k'a bila an si kɔnɔ ala m'o kɛra ye k'a bila an si kɔnɔ ni kɛnɛ ye ala m'o kɛra ye k'a bila an si kɔnɔ ni lafiya ala m'o kɛra ye ka musakaw nɔgɔya ma ala m'o kɛra ye an bɛna sun don ka minɛn ye ala m'o kɛra ye sunkalo caman k'a bila an si kɔnɔ ala m'o kɛra ye n'ala ko kɛ nafa ni baraka ala don a la ibadallah
إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة مسبحة بكرسي فقال قولنا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل وصحب الكرام وعنا معهم برحمتك يا الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك المشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصل اللهم أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خاف واتقى يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد ما ذكر الذاكرون الأبرار وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم والله يرزق من يشاء